An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmani rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Al-khairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Josi Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ani ala ɲini adamaden dara o de kama jinɛ ni mɛlɛkɛ ni wurudane Josi Sedou min yera min maye ala ko an ka ale dɔ k'ale ala batu Josi Sedou ala ye fɛn kelen fɔ min ka gɛlɛya da ye Josi Sedou i k'a dɔn i faso kanuni i faso k'a kanu Josi Sedou i k'a dɔn diinɛ dɔ don ala bato dɔ y'o ye ala bato dɔ don wallahi sunna don. N'i ye misali ta min ye ya Rasulullah diɲɛ dara maa min kanu kosɔn min ye abakira Mahamadu ye i k'a dɔn Maganka Madinɛka Josi Sedou i k'a dɔn wulikajɔ min a n'a ye kɛlɛ min kɛ faso yɛrɛ kama faso ka bɔ nɔgɔ la faso ka se ka ji di n'i ye misali ta o ka dɔrɔn Josi Sedou i k'a dɔn a bɛ sɔn hakili la an b'an ka sɔn Josi Sedou i k'a dɔn jamanadenw m'an ka sɔn malidenw m'an ka sɔn a fɔra ko an bɔra Babɛn Bala a fɔra k'an bɔra Samori Ture la a fɔra k'an bɔra Cheikh Umaru Futiyu la kɛlɛmasa bulonda anw ka diɲɛ jamana tɛ Mali kɔnɔ Josi Sedou k'i k'a dɔn kɛlɛmasa dɔ ma bɔ yen wa a ka d'an ye ni ɲamakalaw b'an fɔ a ka d'an ye an bɔnnaw u ye kɛlɛ min kɛ u bɔra min na u ye min ni min kɛ Josi Sedou i k'a dɔn o ka d'an ye n'o fɔra an ye an fadenw cɛ la an b'an gɔli wuli an farikasi bɛ wuli Josi Sedou e ko farikasi b'an na bilen wa kabako Josi Sedou i k'a dɔn n diminen don kojugu n bɛ min f'i ye wallahi wulibali don Josi Sedou yanni Faransi kana yanni Alema kana Josi Sedou yanni ma an k'an sigi a ye Rusiw wele anw yɛrɛ kɛra siya jumɛn ye belebele anw kɛra siya jumɛn ye wulibali anw kɛra sugu jumɛn ye dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya u y'a fɔ an ye tariki la Première guerre mondiale Deuxième guerre mondiale farafin de taara tubabu bɔ bolo la o kɛra hali yɔrɔ janko tɛ o kɛra kunungo aw sɛbɛnfuraw la i kɔrɔ Josi Sedou n'a fɔra ko anw ka dugu an ka cikɛ bugu fiyɛw anw ka togodaw Josi Sedou i k'a dɔn anw jɛbakɔrɔw de bi boli an ye marifatigi 2 ye marifatigi 3 tɛmɛna Bamanjuw nana yan u ye mugu ci yen fɛ Josi Sedou i k'a dɔn anw ma se ka t'olu minɛ k'u siri k'u daga an bi boli b'a fɔ musobakɔrɔw Allah u b'an jɛni va k'an va i b'a fɔ bagaw Allah Jabbar Allah Josi Sedou jahadima n'a ka jahadiyama bɛɛ a kan ka se maliyɛn na wa a man ka se ne ye jahaden ko in mɛn ne ye Josi Sedou k'a dɔn anw yɛrɛ de ɲinɛ n'an yɛrɛ kɔ an sigi mɛ ka armée kɔnɔ anw b'an sigi ko a ye armée wele armée min bɛna ko cɛw de bɛna marifa de b'u bolo an yɛrɛ dɔ de don olu de bɛna dɛ sigai e b'i ka furu kɔnɔ i ɲɛ b'a la kunungo u ye Bakari fa i ɲɛ b'a la kunna sinugo Jɛnɛba bolila o n'a denw bolila nin kabila in jira nin dugu in wulila Josi Sedou e ka sigi n'a ye k'a fɔ ni nin dugu in wulila don dɔ la o bɛ se e ma e ye dabali jumɛn in tigɛ k'i sigi k'u kɔnɔ foyi k'a sigi k'a la makɔnɔ dɔrɔn foyi Josi Sedou ne n'an m'an yɛrɛ kɛ cɛ ye n'an m'an yɛrɛ kɛ maa ye an bɛ kɛ bala ye n'a tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ne wolodugu mɔdugu Josi Sedou k'a dɔn donsojuru ni barajuru bɛ yɔrɔ min ko maa bɛna ne gɛn ka bɔ o dugu kɔnɔ ne ma sa e ma sa Bagɛna dama mun b'a bolo foyi marifa e se ka marifa sɔrɔ k'a kunbɛn wa wallahi hali n'i b'i ka nafolomafɛn bɛɛ feere ka marifa san k'i sigi i ni ka kisi n t'a fɛ k'a mɛn tulo la bilen misi k'u nana u y'an ka misiw minɛ u y'an ka ɲɔjigi daba maajugu ninnu dɛmɛna an ka yɔrɔ la n'i y'o fɔ ne dɔrɔn ne bɛ téléphone tigɛ n b'a fɔ maajugu dɛmɛna an ka yɔrɔ la e mɛ ne wele k'a fɔ ne an ye maajugu 2 minɛ k'o siri k'o da bi sɔgɔmada in na an ye tanfaw la i y'u kibaru mɛn e ye coyi kɛ cɛ bi boli cɛ ɲɛ ni diɲɛ laban tɛ ni Mali laban in tɛ Ala ka dusu don an kɔnɔ amina Josi Sedou Ala ka dusu don an kɔnɔ an ka jamana den an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye kɛ kulu ye a ye kɛ cɛ ye a ye ɲɔgɔn ladɔnniya a ye ɲɔgɔn lapasa a ye wulikajɔ boloda a ye bari ta a ye pebele ta a ye kabakuru ta a ye muru ta a ye bese ta a ye marifa ta k'a yɛrɛ lakana n karamɔgɔ ko ten dɛ Josi Sedou n'i y'o kɛ
maa saba maa naani sigana maa dun nin daw ka jamana maa ye y'a dɔn kunnafoni di maa wɛrɛ ma kunnafoni di maa wɛrɛ ma kunnafoni di maa wɛrɛ ma dɔw ka yɛlɛ jiri kan dɔw k'u da soforo kunna wallahi billahi an tɛ kalo kelen sɔrɔ wallahi a bi ba pewu ala ka sabali d'a ma amina ala ka sabali d'a ma Joani Seydou i k'a dɔn tuma min n'o kɛra a bɛ wele bila faamaw ma anw ye maa naani minɛ sigɛnamaw don u filɛ an ye maa cɛ tan minɛ sigɛnamaw don u sirilen dalen filɛ n'u ye mugu ci aw la a ye mugu ci u la ni faamaw bɛ na o k'a sɔrɔ a ye cɛ 100 fa u la faamaw ka n'a dɔn k'a fɔ jaamajugu kun don a k'u ka marifa ta a man kan anw ka jamana den maliden a fɔra ko min ma nin ye mali den ye k'o k'a ka dugu bila ko sabula Bamaji cɛ 4 cɛ 5 maa 1000 bɛ dugu kɔnɔ cɛ 400 bɛ dugu kɔnɔ maa 12 kana dugu giri fasadu mali y'a to wuli ten sa fasadu Joani Seydou ala k'an kunna diya ami ala k'an kisi amina ala k'an kunna diya ami ala ka jamana kisi ami ala ka dusu don an kɔnɔ min b'a to an ka jamana bi ami n'a fɔra an ka jamana bɛ balo sɛnɛ na Joani Seydou taa cogo da la dugu min bɛ yen bi ni sɛnɛ ma kɛ o de ka ca cɛ 4 cɛ 5 u b'a fɛ ka kɔngɔ bila jamana la u b'u sago min ɲini u bɛ tila k'o sɔrɔ sabula ni duntunu banna gɛrɛ bɛ kɛ mun tulo la o bɛ kɛ jɔnni t'a dɔn ko jamana in ɲaninen don bi bɛɛ e bɛnkɛ bɛ kungo kɔnɔ ne fanicinin bɛ kungo kɔnɔ n ba tɔgɔnin bɛ kungo kɔnɔ Joani Seydou o kungo b'o la dɔ farala ne ka doni ka dɔ ma fara a kan dɔ farala kan n'a ma wuli ni hakili ɲuman ye dɔ farala kan an ka Bamakɔ camancɛ kuma in dabila Joani Seydou an minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an minnu ka kunnafoni bɛ taa n'a bɛ lamɛn n'o ye réseaux sociaux ye Joani Seydou a ka baara filɛ wallahi billahi n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen wallahi Joani Seydou i k'a dɔn an bɛ Bamaji kɛ tubabu tɛna Irisi tɛna Alima tɛna wa an bɛ ma jamana bɛɛ k'a fɔ ma tu an bɛ ci lase an ka juguya dabila an ni ɲɔgɔn cɛ jitɔ de cayara Joani Seydou k'a dɔn kunnafoni cayara an jamana la jitɔ de cayara nin b'a la a bɛ taa fɛnw ɲɛfɔ a bɛ taa fɛn ɲɛfɔ i b'a dɔn tigitigi e min kɔrɔkɛ don e min dɔgɔnin don i b'a dɔn nin ye kunnafoni ye a Bamajiw dɛmɛ b'a don a fɔ faamaw ye n'i m'a fɔ a kelen juru la maa 100 bisa wallahi a fɔ faamaw ye Joani Seydou a fɔ faamaw ye faso kanu faso kisi kira y'a kɛlɛ kɛ fo ka taa se a ka saya ma o kɛra maa minnu bara k'an gɛlɛ silamɛw tɛ dɛ ayi fɛn bɛɛ fɔ ala dɔnbaw tɛ dɛ n'i ye dugu ci k'a maa bɛ gɛn ka misiri lankolonya jɔn mina ala ko kɛ a ye dugawu minɛ Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا هو العالم Fatiha i kolo gɛlɛya kɛlɛ bi banza ne ka jamana kɛlɛ bi banza a bi ban bɛɛ bina marifa san k'i yɛrɛ lakana alhamdulillahi rabbil alamin Jɛka pep k'a feere fɛnw lakodɔn Silamakan Jara dankɔrɔba in kutubudo fɛn min ye karamɔgɔkɛ in ye a dalen bɛ fa ka golo sanfɛ nin waati in na fɛn min ye duwabugu sigi kɔnɔna na an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ ani kalandenw ka duwawu kɛ an ka jamana ye n'o tɛ nin y'anw ka Mali an ka Mali bi ɲanina bi Mala cogo bɛ di Joani Seydou ni taama ma jɔ bolo fifa jɔ man di Joani Seydou i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Batɔma Sisɔgɔ Joani Seydou i k'a dɔn sɛbɛnfura in yɛrɛ bi ko m'a bila boli la boliko 839 Joani Seydou a ko ayiwa gwɛlɛya min ni a dabɔra n'a kɛra sababu ye i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ ka don kaso la Sumɛlɛ Bube Mayiga min ye ministre muso in ye min bɛ nafolo kɔnɔ o ka don kaso la maa caman wɛrɛ to a fɔ n bɛ Joani Seydou hali bi n'a ka bi olu dun ma minɛ walima u ma wele mun na yalima u sɛmɛnen bɛ fɛn dɔ de la wa misali Ben Barka a sɛmɛnen bɛ mun na ɲininkali a ko min ye nin kunnafoni jugu in ye Joani Seydou ka an kana bɔgɔ siɲɛ wa ka kɛ bi kan Joani Seydou k'a dɔn jamana in a janfara min ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye jamana in janfa u y'a sɔnsɔn u y'a kolon ɲimi Joani Seydou k'a dɔn i b'i ka fanga kɔni kɛra fanga kolonba de ye min kɔni ni jamana yɛrɛ i k'a dɔn a taasi n'a keleku bɛɛ lajɛlen de dajira sɛgɛji la Joani Seydou min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye Ibrim Boubacar Keïta nin ɲɔgɔn na masakɛ jugu ma deli ka na Mali kɔnɔ min ye sonyani ni namara ni nkalon ye a ɲɔgɔnna masakɛ mana
jamana kɔnɔ Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛlen don fɛn min ni fɛn minnu kɛra ani minnu bi fɔ o bɛ misali bɔ a ko forobafɛ hadamaden ja ka gɛlɛya la forobafɛ hadamaden k'a kɛ fu ye forobafɛ hadamaden k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ foyi den kelen ye Journaliste Seydou k'a dɔn o de kɛra IBK tile in na sɛbɛnnikɛla ko a ko premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ o bi kaso kɔnɔ min ye ministre kɔrɔ wɛrɛ ye o bi kaso kɔnɔ Journaliste Seydou k'a dɔn sigi kelen bɛ ka caman kɔnɔ a ko bɛn barika min bi fɔ Journaliste Seydou a bi ko in jamanjɛ kolo de la somin kɛra min kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko in bi ni ka lawara Ibrahim Boubacar Keïta i k'a dɔn a bɛɛ ni den don a muso sɔma don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɛ a bi bɔ Mali kɔnɔ joona cogo min joona ka taa bila BAOD la Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda b'a jira k'a fɔ min kɔni ye Ibrahim Boubacar Keïta ye jamana in kɔni a y'a dafiri Journaliste Seydou k'a dɔn yalima a yɛrɛ bɛ se ka sɔnna an bi donni min na ko bi wa ɲininkali tun bɛ bɛɛ a ko ni ko ta k'a lajɛ min ye jamana ye k'a ta k'a boso k'a di kɛrɛfɛmɔgɔw ma k'a di somɔgɔw ma k'a di muso ma k'a di denw ma Journaliste Seydou k'a dɔn FMI Banque mondiale olu ye kuma in sɛbɛn kɔrɔ fɔ a donnama in kama Journaliste Seydou k'a dɔn kabini sɔmin kɛra k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛna wuli sabula vérificateur général o fana nana ko in zɛnzɛn Journaliste Seydou a nana dɔn k'a fɔ hakaja min kɔni ye janfa kɛnɛkan garaba ye a bolo dara nzɔmaw ye minnu ye zuma bɛ minnu na olu ni ka bɔ a la o de kɛra Awa Ben Barka ye n'o tɛ Ben Barka a tun bɛ jamanakuntigi nɛgɛkɔrɔ Journaliste Seydou a ye baara caman de kɛ i k'a dɔn secrétaire général a kɛra ministre ye Journaliste Seydou i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa minnu yɛrɛ ni IBK kun ka surun n'a b'u ka kuma mɛn Ben Barka a b'o camancɛ kulu la a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da nka a ma fɔ minnu fana minɛna k'u nin d'a la Journaliste Seydou k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli de kɛra ka taa jɔ o la ten Gami a ko an bɛ don min na ko bi olu kɔni bɛ kaso kɔnɔ Ben Barka kɔni o nani k'a fana minɛ k'a don kaso kɔnɔ ministre kɔrɔ caman bɛ yen Journaliste Seydou k'a dɔn somin kelen don k'a fɔ minnu b'a la n'u ye wariw dun premier ministre kɔrɔw fɛnɛ premier ministre kɔrɔ kelen de don premier ministre kɔrɔ kelen o de ye Sumali Bube Mayiga o de minɛna fɔlɔ o de y'a kɛ n'o tɛ premier ministre wɛrɛ ma foyi kɛ i t'o dɔn fɔlɔ dɛ ne de y'a fɔ Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko o bi mɛn critiquer la nin ko in damanda dɔnnen don sabula janfa ni jalaki a y'a minɛ a b'a kɔnɔ Journaliste Seydou k'a fila da kɔnɔ nin ye o dɔnlen don a yɛrɛ minnu da taki olu de minɛnen filɛ a ko an bɛ don min na ko bi Journaliste Seydou i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo dalen don min ye Ben Barka ye i k'a dɔn a kan ka minɛ Journaliste Seydou ka sababu kɛ jamanakuntigi y'a kalongolo ka bɔ jamana kɔnɔ a kun ye nin de ye ko kɔni a bɔra kɛnɛ ka sa dogoli t'a la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min t'a lo ka bɔ le suisse kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba Daba Tunkara n'a tolila a kasa bi bɔ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Basiriba n'o ye Mahamani Touré ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Touré ko a ko filɛbaa wɛrɛ bɛ muso ɲuman na min t'a cɛ ye a ko fɛn min ye an ka jamana ani Laginɛ jamana kunkanko kuma a bɛɛ lajɛlen taara sarada lɛfɛ sanfɛla la CEDEAO jamanakuntigiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ CEDEAO ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lajɛ min n'a kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ jabarani sira fɛ u k'a ma visio conférence sɛbɛnnikɛla ko arabadon septembre kalo tile 8 fɛn min ye lajɛba in ye a kɛra CEDEAO jamanakuntigiw u ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma kɛ kuma bolila fɛn min kan o ye Mali bi lahala min na ani Laginɛ wale min n'o kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ta ye CEDEAO u ye Mali ka ko bɛɛ lajɛlen ta ni k'a laraweli daminɛ u y'u disi gosi ni ka nisɔndiya sabula wulikajɔ min kɛra ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka laɲini ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Bandaw k'a ni Mokutari Wani ni ka gɛrɛndɛ ta ka b'u kan u ma da o dɔrɔn ma Bandaw ni Makama min ka kan n'o ye chef de cabinet ye ani garde corps ka fara cuisiniers kan a n'a ka cabinet mago bɛ Makama min na Asimi Goyita jɛn na n'o ye droit bɛɛ dira a ma a ma k'a bolo ko tiɲɛniba ye bilen koyi a ma tiɲɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko o cogoya kelen la u bɛ taa foro la Mokutari Wani ani Makama min ka kan ani dɛmɛ min ka kan droit fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka di premier ministre kɔrɔ ma a dira a ma Mokutari Wani il doit m'appeler ne kan ka k'a ka conseiller nommera ka ban a tɛ se c'est fait il peut pas faire ça c'est fini awɔ Allah n'i bɛ taa Sogɛli ta kɔnɔ n'o bɔra yen i bɛ k'o ka conseiller ye non ne ka ɲi n ka ɲi o la conseiller de l'ancien premier ministre Sogɛli i bɛ se ka k'o ye non n ka ɲi o la vraiment merci
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni sigi min n'a kɛra o kumana Mali o ko ninnu de kan u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye baara minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to kalafili ka labɛn CEDEAO ma nisɔndiya fiyewu u ko fɛn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye k'a tɛ ka taa han k'a jɔlen b'a nɔ na a bɛ ka keguya de kɛ ko Choguel bɛ ka munumunu n'u ye de a bɛ ka munumunu n'u ye i b'a fɔ k'a bɛ ka taa nka a tɛ ka bɔ a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu CEDEAO jamanakuntigiw ye u b'a laɲini Mali fɛ baara minnu kan ka kɛ teliya la min bɛ se k'a to kalafili jɛlen ka kɛ kalafili in ka kɛ teliya la o baaraw ka kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye u ka wulikajɔw ye u y'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye minɛli dɔw fana kɛra u y'u da don o fana na sabula u ko yuruguyurugu kɛlɛli o y'u ka ko ye nka maa dɔw bɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu minɛcogo cɛ ka jugu ko fiɲɛbɔdani ani olu minɛyɔrɔ o ka falen o dɔ ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ko bilalen bɛ yɔrɔ min na CEDEAO taara i da don la k'a fɔ o bilayɔrɔ ka yɛlɛma n'o tɛmɛna ka bɔ yen u y'u da magala k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ minnu fana kɛra an ka jamana kɔnɔna na min bɛ se k'a to fɛn min ye an ka jamana a jɛkulu minnu n'olu bɛna kalafili ko kɛ a k'u ko nin bɛɛ lajɛlen de ka suma sigi min n'o fɔlen bɛ n'o ye assise nationale de refondation ye n'o fɔlen bɛ Choguel fɛ u k'o ka suma wa u bɛ min ɲini teliya la o de ye k'a fɔ kalafili bi kɛ dati min ni dati min na o ka d'u ma joona an ka kalafili kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ban maa u kura ka sigi sɔrɔdasi denmisɛn minnu bɛ yen ani Choguel u da ka bɔ fanga na ten CEDEAO ka maa sigi non anw ma sɛgɛn an kɔrɔtɔlen dɛ an bɛ san kelen di Choguel ma awɔ ko a ma ɲɛ fɔlɔ fo an ka san kelen de u ka baara kɛ prolongation CEDEAO k'i fara an na sa i cogo dɔ dɛ waribɔ tile de bi CEDEAO di Faransi bolo han anw sara u y'a minɛ an kalo wɔɔrɔ gɛlɛya kɔni an sara wa n'u y'a datugu sisan an bɛ ɲɔgɔn sogo dun wa an bɛ san kelen kɛ an bɛ balo olu de la an ka fɛn bɛɛ sirilen b'u la ni Alasani ye Côte d'Ivoire frontière datugu sisan an bɛ mun dun malo ni fɛn e ka malo ni fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ yen fɛ e denw bɛ se ka kabato dun wa t'i mago la sa foyi tɛ sɛnɛ e fɛ yan kaba kɔ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO jamanakuntigiw diminen bɛ fɛn min ye Laginɛ ta ye u ko fɛn min ye Alpha Condé o ka bila fɛn min ye retour à l'ordre constitutionnel Alpha Condé n'a tɛ yen maa min kan ka bila nɔ na o ye Assemblée nationale président ye o ka sigi a nɔ la sɔrɔsiw ka taa marifa ci la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Seydou n ka muso ko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye a daminɛ n tɛ ban Jɔnti Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛba a tɔ de ko Tuguna a Tarawele Jɔnni Sodi k'a dɔn CEDEAO a se bɛ min na nka Ala se bɛ min na o ka girin CEDEAO ta ye Jɔnni Sodi k'a dɔn Mali ani Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fɛn o fɛn tun bɛ jamana in kɔnɔ Banque mondiale kun kelen bɛ ka ayiwa i bolo biri wari kan ngami tile fila in na wele kɛra k'a fɔ hakaja min ye Banque mondiale ye wa a y'a dayɛlɛ warimugu bi suuru buuru wari labilara pewu a bi suuru sa o Ala danga bɔ nin gɛlɛya in mais hali o tɛ ta Asimi ɲɛ kan wari nana i nisɔndiya dɔɔnin sa kɛ jɔnni président kɛ président jumɛn Asimi Goïta i ka président wa Mali président kɛ ne ka président e ka président tɛ ne bɔra o n tɛ tɛgɛma gɛlɛn ko la n tɛ tɛgɛma gɛlɛn ko la non nin tɛ jelikan mɛn o c'est un militaire n'a tɛ jelikan mɛn Ivoirien tɛ ko Malien de don a bɛ jelikan mɛn force spéciale de don n bila dɛ farana sa c'est commando n bila dɛ commando ni ko jelikan ye k'i fari maɲamaɲa ka foyi tɛ doni na ayiwa il est vacciné ayiwa an b'a dévacciné tɛgɛma gɛlɛn t'o la Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a wa coup d'état kɛ min ye tɛtɛgɛna ni jamana sɛbɛnw ye ani fɛntigiw u kun y'u bolo biri wari ka dɛmɛ o dɛmɛ n'o kan ka kɛ Mali n'u ni ɲɔgɔn cɛ Jɔnti Seydou walima an ka fɛn minnu b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen banba sɛbɛnnikɛla ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min u kun ye fɛn damadɔ min ɲini jamanakuntigi kɔrɔ Bandaw ani Mokutari Wane u ka bila u ka tila ka bila u ka minɛn kɔnɔ kabini o kɔni kɛra kaban Jɔnti Seydou i b'a ye k'a fɔ farafinna babolo min bɛ yen n'o bɛ Banque mondiale ko fɔ ni Burkina Faso Mali Niger Tchad bɛn kɛra kan k'a fɔ Mali nin yɔrɔ ye fɛn minnu ye a bɛɛ lajɛlen ka d'u ma min ye minisiri min n'a bɛ nafolo kɔnɔ a welela k'a fɔ a ye CEDEAO yɛrɛ jamanaw i k'a dɔn a wari tɛmɛsira minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla Jɔnti Seydou
k'a dɔn wari bara ka shuru sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ ko ɲumanba ye ɔ nin ye taamasiyɛnden ye min b'a jira k'a fɔ camancɛ fanga min ni min ɲininen don a fɛ Johan Sodi k'a dɔn u bara ka ɲɔgɔn dafa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile fila in na yɛrɛ bɛɛ miliyari 18 abɔ dolari wari Johan Sodi k'a dɔn u bi shuru u bɛ taa bɛn miliyari 900 ani 10 ma sefa wari la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'o shuru la jamana womisɛnnin minnu bɛ yen yɔrɔ minnu jɛlen kun don Johan Sodi k'a dɔn i n'a fɔ yiriwa siraw ka taa se i k'a dɔn ayiwa hadamadenya siraw min ye kalanw ani kɛnɛya ani ji bondon olu damada minnu kun jɔlen don a bɛɛ lajɛlen bɛna wuli sa sabula min ye wari a shuru la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ nafolo kunna Johan Sodi k'a dɔn o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ hakaja k'o kɔni bara ka ɲɛ dɔɔni a ko ayiwa Banque mondiale jɛkulu de don diɲɛ naani jamanaw bɛɛ lajɛlen jɛlen don a la wari b'a kɔnɔ Johan Sodi nka anw ka fanfɛla in anw ni n ɲininka Burkina min ye Niger ani Chadi Johan Sodi k'a dɔn anw de bɛ fankelen fɛ o tuma kunfɔlɔ olu minnu ye a y'a janto Mali la dɛ Johan Sodi a fɔr'u ye sa k'u ka wari shuru an bɛ donni minɛ ko sɔɔni an bɛna wari tɔmɔ bolonfuranjɛw la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ ɲɛ 12 kɔni tɛmɛna anw fɛ yan sa i bolo don dabatugana ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma cikan pasiriba n'o ye Adama Dawo ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adama Dawo ko ni maa min zɔmina i ɲɛnamini ma cɛkɔrɔba i b'i sigi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana ye a maraboloko a n'a tilaliko minisiri min bɛ maraboloko kunna lieutenant colonel Ablaye Mayiga a ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛɲɛ ni laɲini ye min n'a kɛra jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goyita fɛn min ye sigi fɔlɔ minnu kun kɛra k'a fɔ région kuraw cercle kuraw ani fɛn min ye o tilatilaliw ye olu ɲɛnabɔli baaraw olu kɛra o tuma fɛn min ye sigi kura ye o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigiba min n'a kɛra bɛ kalo tile 29 ka bila tile 30 la o kɔni o kumana fɛn min ye jamanadenw bɛ se k'u hakilina di cogo min marabolow cɛmabɔli cogoyaw la région kuraw ni cercle kuraw la sɛbɛnnikɛla ko sigi kɛlen jaabi fɔlɔ minnu bɔra ka bin kuma cayara sabu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ i ka buguda o ka kɛ cercle ye walasa walima ka kɛ commune ye sɛbɛnnikɛla ko ni ko ser'o hakɛ la a ti ɲɛ fɔ sigi ka fɔ wa ni jateminɛ de ka kɛ ne ni ka kan ne bi fara nin kan n ti fara nin kan a ye n kɛ cercle ye dɔw yɛrɛ taamana ka siraw tigɛ dɔw taamana ka ŋaniya siraw jiraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiri min bɛ maraboloko kunna fɛn min ye laɲini ye n'o ye plainte ye 136 o de taara dara ka tabali kan dugu 136 olu de taara u ka sɛbɛn la don k'u ma jɛn n'a ye wala u b'a fɛ a ka kɛ tan Basabugu b'o la Basabugu y'a ɲini k'a ka kɛ cercle de ye Allah u k'u b'an kɛ commune ye n ko non cercle d'abord n'an kɛra cercle ye o tuma an bɛ sɔrɔ ka kɛ chef lieu de commune ye Basabugu c'est le plus gros village du cercle de Kati Basabugu dugu a maa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o don an y'a dan ne ni Amadou Konare maa 400 ani maa 30 a tɛ dugu Amadou tɛ dugu dɔn maa ba 10 o bɛ sɔrɔ Basabugu kalo don mais c'est moi qui t'informe n bila sa ne i ti yan wa sɛbɛn bɛ nin ye o ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min n'a bɛ maraboloko kunna lieutenant colonel Ablaye Mayiga maa hakili sigilen a ye nin demande ninnu ni nin plaintes ta k'a lajɛ k'a taa ka segin k'a taa ka taa a ko nin ti ɲɛ min kɔ dɛ a ye maire wele ka na a ye sigidadenw wele ka na a ye conseil de cercle dugutigiw ni kafotigiw a y'u wele u ka sigi kura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cercle ba kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye ci bila i ka kafo kɔnɔ maama sigi nana kɛ sigi kɛlen kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u nana bɛɛ lajɛlen ci tuguni k'a to k'a batiri kura ye a batirilen sɛbɛnnikɛla ko u taara Mali cercle kun ye 47 ye nka bi u ye cercle min sɔrɔ n'u sera k'a fɔ o bɛ se ka kɛ cercle ye cercle 135 o de bi projet la min bɛna créer sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ta k'a lajɛ ka kɔn o ɲɛ fɛn ni wuli ka jɔ ani sigi kura in kun ka kɛ u kun ye cercle 111 de sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔ farala cercle kan o dɔrɔn tɛ a ko yɔrɔ caman bɛ yen minnu y'a laɲini k'a f'u ka kɛ arrondissement ye arrondissement bɔra fɛn min ye 443 arrondissement nana ka n'i jɔ o la Danfan Jariso bɛɛ tɛna kɛ arrondissement ye sa wa cercle tu es malade mais où ça cercle de Danfan Jariso c'est un petit hameau a ti tɛmɛ du 2 du 3 kan
C'est d'où voilà. Mais je t'informe, moi j'ai été là-bas, j'ai vu. Tungaralakaw ka dubé. Nanga damna dugutilakaw la duguti Jarso. Tungaralakaw be. Jakitew be. Kuyatɛw be. Danbɛlɛw be. Fofanaw be. E kɔrɛ ka kɛnɛ. Maa man jaza. Kuyatɛw ni Jakite nu ni Tunkara nu u bɛɛ bɛ dumuni kɛ Jarisow ka so. Ayiwa naam. An bɛ t'o kɛ cercle ye mun na. Ayiwa naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arrondissement 400 ani 3 kura o de bɛna créer. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin min kɛra a kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye mankan ye ni k'a da. Ayiwa. Sabula yɔrɔ caman bɛ yen minnu y'u ka jan u ka cercle la olu ye cercle sɔrɔ nka commune ko yɔrɔ caman y'a laɲini k'a f'u ka kɛ commune ye. Minisiri kɔni ani ba minnu ye baara kɛ u ko commune kura tɛ se ka créer sabula n'i y'a ta k'a lajɛ commune kuraw créeli o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye sabula f'i ka segin liste électorale kan fɛ kalafili baara minnu n'olu labɛnnen bɛ f'i ka segin o kan. Transition dun délai dannɔnnen bɛ n'u nana k'a f'u bɛ commune kuraw créer k'a f'u b'o baaraw kɛ ka segin liste électorale kan su bɛ k'o la o tuma commune ko o taa ni ka segin n'o wulikajɔw ka gɛlɛn o laban bi bila kɔ la ni fanga kura sigira commune kura minnu kan ka sigi olu bɛna sigi. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Mali région ye i tulo ma jɔ désormais Mali ye région 19 ye ka Bamako district fara o kan n'o bɔra yen fɛn min ye Mali cercle ye 137 o ye Mali cercle ye désormais arrondissement 427 fɛn min ye commune ye 744 nin bɛɛ lajɛlen de créera min bɛ se k'a to fanga bɛ se ka magara jamanadenw na bɛɛ ni basigi bɛ se ka na cogo min jamana ka nafa sɔrɔ jamana ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ɲi yɔrɔ sɔrɔ a la cogoya min na walasa jamana gɛlɛyaba a n'a sɛgɛnba dɔ ka bɔ a la. Tabarikala an ye min bɔ cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔsi Seydou ngana mamandi kobilen dɔ de nganaya o bi ja Jɔsi Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali tribune jamanadenw ka Guakura sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Kureshi Sise ko politiki ye tiɲɛ ye Jɔsi Seydou n tɛ karisa fɛ o ye tiɲɛ ye Jɔsi Seydou k'a dɔn karisa yɛrɛ de ko man di n ye walima nso min ne don karisa ye maa cɛ gwɛlɛnba ye i k'a dɔn don nataw la a n'u bɛ sɔn ka bɔ ka kɛ koba ye Jɔsi Seydou o man k'i bila ayiwa min ye toit tiɲɛ ani nkalon ni namara a ko mun na min ye Bubu Sise Bubu Sise i k'a dɔn maa caman de bilalen b'a kɔ bi ka da dalu jumɛn in na Bubu Sise dun m'a damana ko kɛ koyi Jɔsi Seydou a ko n'i ye réseau o y'aw ye réseaux sociaux suti ko o dugu ti jɛ ni dɔ ma taa sɛbɛnni kunta dɔ kɛ walima dɔ ma taa jalaki dɔ bi Bubu Sise kan a ko nka taalen ɲɛfɛ cɛw na dɔn maaw na dɔn Jɔsi Seydou k'a dɔn ɲɛ gɛn n'i y'i sigi k'i miiri dɔɔni dɔrɔn kununko la Jɔsi Seydou min ye i n'o ye a ko ayiwa min ye wulikajɔ ye Jɔsi Seydou k'a dɔn a dɔnnen don a faamuyalen don n'i ma ɲɛ i bɛ sɛbɛnni kɛ walima i bɛ kuma fɔ maa ma filajɛ kɔni Jɔsi Seydou i k'a dɔn i ka tiɲɛ fana fɔ o de fana ye ayiwa ko ɲuman ye sabula jamana in kɔnɔ Jɔsi Seydou k'a dɔn le soleil tourne, ça je te dis, les choses changent. Je n'ai pas de commentaire. Merci. Je n'ai pas de commentaire. Ok, merci bien. Jɔsi Seydou dongo réseaux sociaux ana dɔn ŋanamu Bubu Sise donnata a bɔrata Jɔsi Seydou k'a dɔn cɛya ani wulikajɔ ni baara minnu kɛra i t'o mɛn maa si da dongo dɔ dɔnna kalabu kuma fɔ kabini a kɔni wɔrɔ Bubu Sise Jɔsi Seydou k'a dɔn a bɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa dɔw dalen b'a la jamana kɔnɔ kosɛbɛ jango tɔn min n'u k'a ma URD Jɔsi Seydou k'a dɔn jɔrɔ daminɛna anw bɛ nin jɛ in dɔn sabula min ye wulikajɔ caman ye a y'o kɛ Jɔsi Seydou jamana faamaya n'o ye premier ministre ye a y'o kɛ a kɛra ministre de l'énergie et des mines maa caman de bi jamana in kɔnɔ Jɔsi Seydou k'a dɔn politiki maa ani sɔrɔ boso b'a la a bɛ minnu dɔn a b'u baara kɛcogo dɔn u ye dogonaw ani wulikajɔ minnu kɛ Bubu Sise bɛ nin caman galama u sirannen don ni nin bɔra don o don kɛnɛma walima nin ye san sɔrɔ an ta tiɲɛna o tuma an ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se k'a to a bɛ nɔɔni Jɔsi Seydou min ye Ibrahim Boubacar Keita ye n'i k'i b'a lagosi n'o ye jɔnni bɛ jamana in kɔnɔ min ni IBK ma jɛ walima min ma dɔ k'a ye kelen kɔni. Je te dis que je n'ai pas de commentaire. Non, Nyama. Je te demande pas un commentaire, mais je t'ai posé une question. Est-ce que il y a un nom politique Mali kono min ni IBK ma jɛ? Je n'ai pas de réponse. Bon, o tɛ yen. Namu.
politique maa tɛ yen min ma fara IBK kan jamana nafolotigi tɛ yen min ma fara IBK kan k'a dɛmɛ Jɔnni Sodu n'a sɔrɔ o de ye fiɲɛ ye o bila sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye Fulajɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Jɔnni Sodu don min abataama kɛra ni force spéciale bɔra Jɔnni Sodu maa min sera ka sɛbɛnni kɛ ka ɲininkali kɛ ne ko jɔnni de ye ordre di k'a fɔ force spéciale ka bɔ fo mɔɔw sara cɛ min y'o ɲininkali kɛ Bubu Sise don o tuma n'a bɛ kɛlɛ ɲini a b'a fɛ ka marifa ci maa na a y'a daburu sinnen bɔ Bubu Sise ma n k'a tigi jirila ayi sɛbɛn kala dɔrɔn pas de commentaire no comment Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise jamana den don o tɛmɛnen kɔfɛ a ye forobaca kɛ a ye jɔyɔrɔba caman kɛ Jɔnni Sedu ni maa kan k'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ a kan ka ko cɛ la Jɔnni Sedu a bɛ taa wolo min na n b'a fɛ walima n t'a fɛ Jɔnni Sedu o de bɛ se k'a bɔ a la nka min ye kumaw ye ani nkalonkunba caman bɛ yen réseaux sociaux kan ka t'o da la o fana kɛwale min man kan an k'a dɔn k'a fɔ Bubu Sise Niger ka tɛ Côte d'Ivoire ka tɛ Sénégal ka tɛ maliyɛn den don i n'a fɔ e cogoya i n'a fɔ ne cogoya wa Fulajɛ don Jɔnni Sedu n'o kumaw dafalen bɛ kuma fɔ min ye tiɲɛ ye o t'a tɔɔrɔ Jɔnni Sedu n'a ye ko kɛ komi i bɛ min kalama ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye tiɲɛ ye o fana fɔ o t'a tɔɔrɔ nka nkalon k'a jibinɛ namara kuma ka t'o ta k'o da ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ o de ye Mali yɛrɛ segin kɔ o de ye Mali segin kɔ u bɛ ka nkalon de da la jɔnniw réseaux sociaux kɛ awa ayi e t'a la de ne réseaux sociaux Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali ɲɛta Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ la Jɔnni Sedu Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ la ni min ma ko kɛ walima jogojugu tɛ min na walima i k'a dɔn a ma jɔ a tigi la Mali mɔgɔ b'o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Mali Guakura donso sɔgɔsɔgɔbaatɔ maa t'o danga sogo b'i bolo ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant bamanankan de fɔra i ye o pas de comment et de ko pas de commentaire non je fais pas de commentaire ni bamanankan de f'i ye n bɛna n bolo don maa ti donso sɔgɔsɔgɔbaatɔ danga donso min n'a b'a la ka sogo bɛlɛ ni sɔgɔsɔgɔ b'a la o tɛ sogo sɔrɔ kan'o danga naam o tɛ sogo sɔrɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Basiriba n'o ye Yusufu Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusu ko ni ba min sara ka bugɔlijuru to a la o golo de bi kɛ jeme ye ni k'a dasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa Cour suprême na Cour suprême maa min bɛ yen ni jamana ka soronnali donbaa don u k'a ma premier avocat général Cheikh Mohamed Chérifou Kone k'u y'a wuli malheureusement je connais pas tu connais pas Cheikh Chérifou Kone wallahi n t'a dɔn le grand magistrat là min kun bɛ ka kuma avion ko in ni sɔrɔsiw ka minɛnsanko la ko mun na min nin ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Cour suprême o bureau yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ k'a ɲini ministre de la justice garde des sceaux fɛ ani jamana kuntigi k'o ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye nin cɛ in ye n'o ye Cheikh Mohamed Chérifou Kone magistrat do kiiritigɛ la Kwale k'a ka bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma in ye a fɔ yɔrɔ cayara a yɛrɛ taara da ministre ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ a taara da conseil des ministres yɛrɛ tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jaabi ye nana bɔ septembre kalo tile 8 wula bi se waati min na jamana kuntigi ale yɛrɛ ye sɛbɛn tɛgɛnɔ bila min bi tali kɛ décret numéro 2021 0098 PTRM min dara février kalo tile 18 san 2021 fɛn min ye Mohamed Cheikh Chérifou Kone k'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin décision ye a bi kuma min fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye Cheikh Mohamed Chérifou Kone ko ani dadi min ka kan a ka baara n'o ye magistraya ye o ni dadi min ka kan ani sabali min ka kan k'a y'o sariyaw sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko o kɛli a y'o waleya kow senfɛ ko minnu n'olu kɛra kunnafonidiw senfɛ fɛn min ye communiqué sɛbɛnw ani fɛn caman bɛ a ye minnu fɔ ka o kɛ jalaki ye ka ɲɛsin a yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔ ma sababu la sababu min n'o ye yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariyaw ye sariya min n'a bɛ magistraya kofɔ o y'a jira k'a fɔ magistraw kan ka kɛ kelen ye u kan ka don da kelen fɛ wa u kan k'u ka ɲɛmaayaso bonya
sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sheikh Mohamed Sherifu Kone k'a y'o sariyaw sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko o sariya minnu sɔsɔra a fɛ olu ye filijuguba de ye min ni Ala ma jagɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye faamuyalibaliya ye k'a don jamanadenw hakili la ko la ko min n'a kɛra n'a ka jugu kosɛbɛ jango wari dunko jamana janfa ko sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye jamanakuntigi ye président Assimi Goïta a ye décret ta décret min n'a bɛ Sheikh Mohamed Sherifu Kone k'a gwalon ka bɔ yen ni k'a gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye président ye n'o ye jamanakuntigi a ka décret in sɛbɛnna maa min fɛ n'o taara ka taa da président ɲɛkɔrɔ o k'a signé o de ye ministre de la justice ye Mamadou Kasoge premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga o y'a tigɛ nɔ bila ministre min fɛnɛ bɛ yen n'o bi nafolo ko kunna Ali Husseini Sanu nin bɛɛ lajɛlen y'a tigɛ nɔ bila wa diɲɛ kɛra n'a ye ministre yɛrɛ ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ k'a fɔ fɛn min ye Mohamed Sherifu Kone ye a ye ko kɛ ko min n'a ti jamana suma ko min n'a bɛna ni jamana janfali ye o tuma k'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sheikh Mohamed Sherifu Kone a dun ye jalakiba de bi sabula ko in bi tali kɛ min na Sumelu Bube Maïga ani Fili Sisogo olu ka minɛli min kɛra a bɛ ka lafasali de kɛ min b'a jira k'a fɔ olu minɛli ko sariya sɔsɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye syndicat ye kiiri tigilamaw Samu ni Silima ka fara fɛn min ye AMPP ani fɛn min ye RFSIMA kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛluma ni ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛyalen bɛ nka fɛn min ye dɛgɛ sisi o bi bɔ karatɔ de da Sherifu Kone kɔni a gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an ta ye lakali ye Georges Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Georges Seydou k'a dɔn musoya ma fɔ cɛya ma fɔ Georges Seydou k'a dɔn min fɔra o ye cɛsiri ye ani baara ani kɛwale Georges Seydou k'a dɔn kɛwale ɲuman n'a yer'i la Georges Seydou ka jamana b'i tanu jamana wɛrɛ b'i tanu Georges Seydou k'a dɔn tanu bolo kan ni tanuni bɔra fo jamana wɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ tanu o ye bil hakɛ ye tarafa taani Georges Seydou i k'a dɔn dɔnbolo dɔ bɛ yen ani sanga dɔ bɛ yen Georges Seydou k'a dɔn min kɔni n'a ɲɔgɔnna tɛ farafinna u k'o de ma prix africain du mérite et de l'excellence Georges Seydou a bɛ di fɔ Uranda jamana na Urandakaw u ye kɔ tigɛ ka ba tigɛ Georges Seydou k'a dɔn ka kulubaw yɛlɛ min kɔni ye ni muso in ye maliden don Madame Kumare Mariam Simaga Georges Seydou k'a dɔn kana prix in da tigɛ ten ngami ala ni baara ani cɛsiri bolo kan a ko prix africain de développement u k'ale de ma ko PADEV Georges Seydou k'a dɔn u ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kolongolo min ye Madame Kumare Mariam Amadou Simaga directrice générale adjoint Somatra Ba Amadou Simaga denmuso Georges Seydou k'a dɔn ni prix u y'a ta ka na da tigɛ ten ngami Uranda ani farafin jamana u farala ɲɔgɔn kan ka filɛli kɛ muso ŋana minnu bi farafin jamana na n'u bi baara kan k'a kɛ n'u cɛsirilen bɛ n'u bi wulikajɔ kan k'a kɛ Georges Seydou k'a dɔn an balimamuso in a taara ka na da ale de ma sɛbɛnnikɛla ko a ko prix africain min bɛ awa nin jɔnjɔn in kofɔ Georges Seydou k'a dɔn muso minnu cɛsirilen bɛ foroba baara la walima kɛnyɛrɛye la Georges Seydou k'a dɔn n'u y'u ka jamana labɔ ka jamana wɛrɛ labɔ o dama tɛ n'u kɛra sababu ye ka baara di maa caman ma Seydou k'a dɔn Mali kɔnɔ a dira i k'a dɔn Awa Bamadu denmuso de ma min ye Mariamu ye sɛbɛnnikɛla ko Georges Seydou k'a dɔn awa min ye awa jateminɛw ye min ye PADEV Kigali 2021 min ye satakalo tile 24 ani tile 27 Georges Seydou k'a dɔn Rwandakaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ awa jɔnjɔn in bɛ ta ka di politikimɔgɔw ma min ye maa minnu b'u ka jamana wɛrɛ cɛ taama min ye sɔrɔ bosobaw ye ka taa se awa cakɛdabaw ani foroba cakɛdaw olu ɲɛmaw i k'a dɔn u b'olu de ɲini Georges Seydou i k'a dɔn awa min ye wulikajɔ in ye ni prix min n'u k'a ma ko PADEV Georges Seydou k'a dɔn kalo tile 13 san 2021 min ye Kwafi Kwadjo n'ale comité organisation PADEV ɲɛmaa ye Kigali Georges Seydou k'a dɔn u ye munumunu sa alo boloda farafinna fa bɛɛ lajɛlen la muso kunda a yera k'a fɔ a kan ka da ale de ma a ko ni maa min ye ko ta k'a lajɛ muso ngana baarakɛla muso hakili sigilen Georges Seydou k'a dɔn sɔrɔ bosoli bolo kan a y'a sa alo bonbosi de la sabula kabini an jini n'i ko Bahamadu Simaga kaba Georges Seydou b'a dɔn k'a fɔ cɛ min do a bɛ f'o ye min ye ayiwa muso in ye Georges Seydou a ka wuli ka jɔ a bi baara caman de kɛ baara minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ bosoli ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye cakɛdɔ dɔ sigi sen kan u ko min ma Somadine Sarr o ka wuli ka jɔ talen bɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ min ye mobilier ye matériel de bureau Georges Seydou k'a dɔn ka taa se groupe ma sojɔw nin damanda Georges Seydou k'a dɔn cɛw b'i ye fɛn min na a ye wuli ka jɔ ba de k'o la kosɛbɛ Georges Seydou k'a
dɔn k'a ka jamana nafa ka jamana wɛrɛ nafa maa min b'a bolo baara la bi maa kalannen ani min ma kalan a bɛ maa ba kelen bɔ nin bɛɛ lajɛlen b'i dahirimɛ sɔrɔ o tɛ ko gansan ye journaliste di k'a dɔn wulikajɔ sabula Bahamadu denmuso a ko n'i ye Bahamadu yɛrɛ ta Ala ka hinɛ na a ye wulikajɔ caman kɛ farafinna babolo in kan journaliste di k'a dɔn ni sɔrɔ ni cakɛda don o caman sigira Wuranda ani farafinna jɛrɛjɛkulu de farala ɲɔgɔn kan sa ka farafinna boso ka farafinna lajɛ muso jumɛn ye ni bonya in ka kan journaliste di k'a dɔn a tala ka d'ale de ma a ko an bɛ don min na ko bi malidenw kan ka nisɔndiya jamana ɲɛmaw a politikimaa ni sɔrɔ bosobaw kan ka nisɔndiya sabula nin bonya min dalen filɛ nin ye ka di an balimamuso ma journaliste di k'a dɔn nin bɛ Mali kunnawolo nin b'a jira k'a fɔ qui muso e ko a tɔgɔ fa b'e la o anw dɔgɔnin de don elle n'est pas connue hein ko ni ka tɛmɛ nin kan banna koyi i bɛ min nɔfɛ i b'o de fɔ ni diɲɛ jamana wɛrɛw y'a dɔn n'anw m'a dɔn Mali la yan fɛn kɛra e bi bɔ Basabugu waritigi t'aw ka yɔrɔ la i tɛ waritigiw dɔn e tɛ waritigiw dɔn anw dɔgɔnin don kabini an jini ni Segu Badawolo la kabini a bɛ bɔ so kɔnɔ n'a bɛ taa finiw ko dangan na ka yɛlɛ anw y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ fɛn dɔ ye don dɔ la attention n ko dɔgɔnin don je sais awɔ mais si ta sœur elle est belle c'est à dire journaliste du a ye bonyaba sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali faama tɛ min ma deli ka bonya ta k'a sɛgɛrɛ journaliste di k'a dɔn a bɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan min kɔni ye ayiwa welewele da ye an balimamuso k'u cɛsiri sɔrɔ busoli la journaliste du o de bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ɲɛtaa i k'a dɔn a ka sinsin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la a fɔlɔ bɛ min kunna o tɛ de ale don a tubabulama don wa ni madame Kumare Mariam Amadou Simaga i m'a ye nin na journaliste du nka n'a donna so kɔnɔ maa ta baarakɛden t'a ka tobili kɛ n b'o fana f'i ye a ka so kɔnɔ ale de bɛna fana ka tobili kɛ ka denw ladon k'u lada e ko a furulen de don wa a kuma e ma madame Kumare ma fa b'e la denmuso b'a fɛ wa a tɛ d'i ma an ka Tezara premier mi Jeka pip bala cogo bɛ di journaliste du ne bɛ n geleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw ni k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 554 journaliste du i k'a dɔn est ce que général Amadou Toumani Touré journaliste du i k'a dɔn hali ATT a fatulen kɔfɛ min ye jiri min durula a bara ka den ka feere journaliste du i k'a dɔn denkura bɔra wa denw mɔna ngami hôpital mère enfant Luxembourg journaliste du i k'a dɔn Mali kɔnɔ bi mɔɔw de bɛ bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ni ka n'u yɛrɛ furakɛ awa min ye mère enfant ye an fɛ Mali la yan Abidjan Sénégal journaliste di k'a dɔn maa dama min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka n'i yɛrɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔsoba in na o de fanga ka bon don o don dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ dayɛlɛla novembre kalo tile 24 san 1998 journaliste di k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ mina fan o fan i k'a dɔn u k'o de ma mère enfant Luxembourg journaliste di k'a dɔn don o don dɔ de bɛ fara bonya a n'a makama ani awa minanw ni furakɛli journaliste di k'a dɔn hadamaden min bɛ kɛ sababu ye ka minɛn lajɛ walima dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw olu damada de fara bɛ ɲɔgɔn kan nin jamana kelen kɔnɔ wa bolofara fɔn fɔn n'a bɛ kɛnɛko la nin bɛɛ bɛ yen a ko min ye hôpital mère enfant Luxembourg journaliste di k'a dɔn awa ala diɲɛ don o don da u b'a ɲini ka taa ɲɛ ni ka dɔ fara dabali kura ani fɛɛrɛ kura kan sabula dɔgɔtɔrɔso in a tigiw y'a ɲini o de ka kɛ min ye Amadu ye Amadu kɔni i k'a dɔn ale tɛ diɲɛ na journaliste di nka furumuso ani balima tɔw olu wakili donnen bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'a kalifalen bɛ i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔŋana minnu ma o yɛrɛ hakili b'a la a t'ali waati jan bɔ yanni Amadu ka ban dɔgɔtɔrɔ minɛnkura dɔw nana min ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ farafinna fansi fɛ journaliste di k'a dɔn hadamaden dusukun n'o ye ninkun yɛrɛ ye a lajɛli walima k'a boso journaliste di k'a dɔn a b'ale dɔgɔtɔrɔso kelen de la sɛbɛnnikɛla ko ni minɛn ninnu nani i k'a dɔn wari min donna n'a kasabi ka bon kosɛbɛ sɔrɔko tɛ nka maliden ka dɛmɛ hadamadenya yɛrɛ ka se ka sinsin Mali kɔnɔ kabini ala ye Amadu da o de y'a ka hami ye wa baara kelen bɛ sen na baarakɛla minnu b'a kɔ min ye hôpital mère enfant min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ala ye diɲɛ don o don da hadamaden de bɛ suuru ye i ko dakɔnɔɲi journaliste Seydou i k'a dɔn mɔgɔw kunbɛli minɛn ani yɔrɔw dayɛlɛli dɔ bara ka fara a janya kan sabula i k'a dɔn kɛsu minnu bɛ ni mɔgɔ bɛ bisimila journaliste du k'a dɔn jama barika bonna u y'a jira k'a fɔ dɔ bɛna fara a janya a bonya kan walasa maanifin ka lafiya
a ko awa kɛsu minnu bɛ yen u bɛna taa kɛ kɛsu den 12 ye fɔlɔfɔlɔ kɔnɔntɔn don o ti mɔɔw bɔ mɔɔw bi jɔjɔ aran na o bɛ hadamaden tɔɲɔ o t'o fɛ bilen an bɛ donnin min na ko bi hôpital mère enfant min ye Amadu Tijani Dansoko ka fɔ ye ale min ye munumunu salo kɛ a ko jɔnwala min ye kunbɛliw ye yɔrɔ se bi k'a dɔn ale ka mɔɔw sira jira b'o la dɔ bɛna o ta ye kunkolodimi dɔ ta ye sendimi ye kana se ka bala yɔrɔ ka bon min y'o kɛwalew fana ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ ni Amadu taara Tarawele bɛ yɔrɔ se k'a dɔn cɛsiri bolo kan ɲɛ t'a bolo kan journaliste se k'a dɔn awa min ye machine kura fila ye u ko min ma ayiwa des nouvelles unités de soins ultra modernes journaliste se k'a dɔn o fana tunna a ko fondation pour l'enfance olu jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la kosɛbɛ journaliste se k'a dɔn hadamadenya tɛ taa ayiwa kɛnɛya kɔ a ko an bɛ donnin min na ko bi machine kura minnu bɛ yen n'a bɛɛ n'u k'a ma ko ayiwa n'u k'a ma ko catéterisme cardiaque ani unité ayiwa d'hémodialyse journaliste se k'a dɔn nin minɛnkura caman den fana nana ka dɔ fara hali bi n'a ka bi ayiwa ko caya a n'a janya kan nin kun ye sɛbɛn ye Amadu Tijani Dansoko ka sɛbɛn don an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan hôpital Luxembourg kan tabakoya ne den dɔ kuma ngɛnɛ n y'a ta ka taa n'a ye ne n'a ba an selen dɔgɔtɔrɔw ye den minɛ k'anw ka taa so awɔ a bɛ kɛ ten de o awɔ ne ko ka taa so awɔ u ye den minɛ ka don n'a ye den mago bɛ fɛn min na u y'a wari fɔ an y'a sara k'an ka taa so anw y'an sigi heure kelen sera dɔgɔtɔrɔmuso tɛna an ko den bɛ k'a ma fɔ k'aw ka taa so wa an taara so tile 3 o kɔfɛ u y'an wele den bɛ lahala min na k'o fɔ an ye kunɲɔgɔn kelen u y'an wele k'an ka na den nɔfɛ an nana den sɔrɔ tulonkɛ la a banna mère enfant mais ne ko n ko jɔnni bɛ den ka kusi falen n ko den bɛ sin min a bɛ kasi su fɛ ko ko a ye taa so o t'i ka sira ye wa n'a guanna u bɛ musokɔrɔba ɲuman wele u bɛ musokɔrɔba ɲuman wele lɔbɔ yɛrɛ bɛ se ka na ka den ko k'a bamu ten o ka teli a yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ ye anw kɔni dara su fɔlɔ kɔni anw dara den bɛ yen anw sera so ne ma se ka dumuni kɛ su nana ko ne bɛ dɔgɔtɔrɔmuso wele a b'a wele a ko monsieur Traoré soyez tranquille l'enfant va bien n ko e de o don su dɛ ne bɛna dɔgɔtɔrɔso da la ko min den u b'a fɔ ko non ko ne t'a ye n ko saba u nana den yira ne la den ka kɛnɛ f'a bɛ tulo kɛ fɛn kɔnɔ a ka dala kɔnɔ n bɔra e k'o den dɛ lɔbɔ de kumana k'a bamu mais bi la tu sais que c'est un enfant très intelligent mais n ko den ka kegu bi a kɛmɛ wɔlɔni de ye ne ko n ko Luxembourg den filɛ a tɛ ni ce ni Luxembourg kun tɛ walayi ne kun ti den digiya kɛ den min mana kɛ den kati gɛlɛn ye ni lɔbɔ yɛlɛl'o fɛ a yɛrɛ bɛ sin k'o ni bamu ten ala ne ko lɔbɔ wala i bolo don laban ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune Fasiriba n'o ye Amadu Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu Ture ko n sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn dugu bɛɛ lajɛlen mako bɛ densɛbɛ la somasokaw tun bɛ densɛbɛ min ɲini n'a kɛlen bɛ ka somaso kɔrɔta bi k'a kɛ fitinɛ yele an baarakɛ ɲɔgɔn marikacɛ daw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye marikacɛ daw ye kamalen zarama maa cɛsirilen maa min don a da tɛ kuma caman na i b'a baara kɛ n'o de ye fɛn min ye marikacɛ daw ye a ye wulikajɔ kɛ ka tɔn dɔ sigi somaso denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to dugu ka ɲɛtaa ka sabati tɔn sigira maakɔrɔw diinɛ ɲɛmaw kabila bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ɲɛnama ju tigɛlen zeni bɛɛ farala a kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔn sigilen ye min bɛ se k'a to somaso ka ladɔn seko ni dɔnko an ka danbe n'an ka tabiyaw san o san fɛn min ye festival ba ye a b'o kɛ kabi maa ti tɛmɛ maa damadɔ ka zanni kelen kelen bi n'a ye tabale gosi somaso n'a lamini de bi fa i n'a fɔ lahara bɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a nana ye o t'a bɔ somaso kɛlen bɛ dugu ye a kununko kun bɛɛ lajɛlen ye jiri ye nka an bɛ don min na ko bi ni wulikajɔ ma kɛ fɛn min ye cɛncɛnkuwadugu ye o bɛna don somaso nkunjɛ si bure fɛn min ye ani a geni ani tɔ bɛɛ lajɛlen njan gɛrɛ gole nin bɛɛ lajɛlen de tununna somaso kungokolo kɔnɔna na o tuma wulikajɔ ka kɛ somaso a bɛ kɛ dugu barikama ye a cogo kɔrɔ la cogo min forêt min b'u bolo n'o ye bɛlɛnindugu kungo ye o bɛ se ka lakana cogo min tabarikala sɛbɛnnikɛla ko marikacɛ dɔɔni dɔɔni ti tɔto ko la a ye
wuli ka jɔ kɛ a n'a dɛmɛbaw fɛn min ye Mali faamaw ye u y'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ɲɛnama ye o donnama kama ministre Ousmane Kone ale de bi kungo lakanali ministre so kunna a ye dɛmɛ caman kɛ min bɛ se k'a to hakilina in ka sabati o hakilina sabatira ɲina fɛn min ye wuli ka jɔ belebeleba ye u nana ka n'o kɛ utukalo tile 29 tɛmɛnen fɛn min ye ministre 3 fɔ ka se 4 ma u bɛɛ lajɛlen y'u da ni ka taa somaso magɛ u taara jiri min duru i kulo ma jɔ jiriju 144 ani 200 sɔni sama bɛ kule u ka kungokolo kɔnɔ i bɛ sama ma sama bɛ kule u ka kungo kɔnɔ sɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ walasa baara in ka se ka ɲɛ dugudenw dugu ka ressortissants minnu bɛ yen fɛn min ye dugu a maa koloma minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen dara marika cɛ kan ka taa ko in kɛ nisɔndiyaba ye fɛn min ye garde nationale ale chef d'état-major Jean-Élisée Daho ale yɛrɛ taara Jean-Élisée Daho marakacɛ Daho Ousmane Daho nin bɛɛ kelen a bɛɛ Daho a bɛɛ mianga nin bɛɛ mianga a bɛɛ bi wulu kunkolo kɛ daraka ye u ye nin bɛɛ kɛ mianga ko de u y'a kɛ mianga ko ye ka problème o de u m'an wele o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ADS n'o ye somaso a ka ɲɛtaa tɔ in ye fɛn min ye nin baara in kɔni ye a sabatira sabula minisiri min bɛ fɛn min y'an ka ji ni kungo lakanali kunna n'o ye minisiri Modibo Kone ye ka fara fɛn min ye a baara kɛɲɔgɔn min bɛ urbanisme labi ta kunna ka fara minisiri kɔrɔ kunna n'o ye Ousmane Kone ye ale min ye citoyen d'honneur ye dugu in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye jiri de turu maaw sɔrɔla yen ala n'u ka dɛmɛ fɛn min ye miliyɔn 3 ani kɔ u y'o don jiri fiɲɛ na ka na n'a ye ni k'a turu sɛbɛnnikɛla ko a ko in yɛrɛ kɛra nisɔndiyaba ye sabula fɛn min ye an ka laadala foliw ye Mamadu Danbele Dabara Zanpɛrɛ ani fɛn min ye folikɛlaw caman ye olu y'u bila u fila ni dɛbɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko marakacɛ a ye nɔ min bɔ a faso la n'o ye somaso ye ni bɛɛ b'a kɛ ta i faso la ɲankuma fɛn min ye fasow ye u bɔra nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko marakacɛ ye misali ɲuman ye nka maa min don a t'i ye a kumakan di mɛn wa a ka wari ti sɔrɔ dɛ o kelenni marakacɛ ka wari ayi n'a ye dɔrɔmɛ 100 d'i ma taa bila i koli ji la a tɛgɛ jamɛ dɛ n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ ko a ka dugu in n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a ka dugu in o tuma an dɔw ka dugu tɛ yan ale bɛ se ka dɛsɛ ka yiri 10 di anw ma an ka t'o turu Basabugu kungokolo la minisiri kuru bɛ taa ale faso la k'anw faso to yen minisiri tɛ se anw faso la n'o ma kɛ aw ka kungokolo kɔni hali ngwɛlɛni t'o sɔrɔ yen ngwɛlɛni tɛ sɔrɔ anw ka kungo rɔ bilen a ma ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Joti Sedi k'a dɔn kunnafoni kuncɛ la an b'a da ayiwa faransi ka bɛɛ lajɛlen tulo kan association radio jɛkafɔ kanubaw Joti Sedi k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye belebele bolo dalen don i k'a dɔn ayiwa sini sibiri min ye septembre tile 11 ye i k'a dɔn a bɛ kɛ faransikaw fɛ yen Joti Sedi k'a dɔn ayiwa radio jɛkafɔ kanubaw u bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min min'o ɲɛfɔ o de ye 23 rue chemin vers 93 000 Bobigny min ye Lamini Jara kaso Joti Sedi k'a dɔn ayiwa métro terminus Bobigny Joti Sedi k'a dɔn o kɔrɔ min ma ko Pablo Picasso i k'a dɔn yen don n'u sera yen kaban i k'a dɔn min ye adresse ye o de ye ayiwa 23 rue cheminot vers 93 000 Bobigny Lamini Jara kaso o tuma radio jɛkafɔ kanubaw bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sɛbɛnfura in bɔra i k'a dɔn Tijani Mariko la Badabada Tijani jɛkafɔ Tijani Mariko daba tungara fɛn min ye foli ni tanni an b'o ta ka lase Mohamed Darame ma ni bɛɛ k'a ma jaabi a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Muruja ma ani a fa aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan